Hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma wa khususan ila hadrati arwahi ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wal awliya wa salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama musannifin wa jamil malakatil muqarrabin khususan ila hadrati ruhi sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila hadrati ruhi al-Imam Abi Hasan As-Sadili wa khususan ila hadrati ruhi wal Junaid al-Baghdadi wa khususan ila hadrati ruhi al-Imam Abi Hasan As-Sadili wa khususan ila hadrati ruhi al-Imam Ahmad al-Badawi wa khususan ila hadrati ruhi al-Imam Ahmad al-Rifai wa khususan ila hadrati ruhi al-Imam Yazid al-Bustami wa khususan ila hadrati ruhi As-Sayyid Ibrahim al-Bajuri wa khususan ila hadrati ruhi wa khususan ila hadrati ruhi As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi wa khususan ila hadrati ruhi As-Sayyid Muhammad bin Salim As-Safi'i wa khususan ila hadrati arwahi masyayikhi wa masyayikhihim wa asatidhi wa asatidhihim wa khususan ruhi Kiai Haji Abdullah Faqih wa khususan ila hadrati ruhi Mbak Zubair wa usulihim wa furuhim anallahu lahum bir rahmah wal maghfirah wa yuskinhum jannah wa yaktimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadrati nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila hadrati As-Sayyid Al-Habib Taufiq bin Abdul Qadir bin Husain Asghaf. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muka-muka barakana fadilana karamana suratul Fatihah. Muka-muka lantaran hakkan kedudukan kestakan jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka lantaran barakana fadilana karamana para awliya Allah, para ulama-ulama Allah, barakana kitab Sulam Taufiq malarmok reng sepana beton kaule reng sepana cakan cengaci selapun sabung umur. Muka-muka oleh pengapuran Allah subhanahu wa ta'ala etrayama segala ibadah jembaraki kapura patengaki kapura penuh-muka selamataki dari api neraka masukaki ke surga Allah subhanahu wa ta'ala siki odi muka-muka amarai barangin barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir muka-muka barakana fadilana karamana suratul Fatihah. Muka-muka lantaran hakkan kedudukan kestakan jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka lantaran syafaat kestakan jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka lantaran barakana fadilana karamana para awliya Allah, para ulama-ulama Allah, barakana kitab Sulam Taufiq malarmok beton kaulis keluarga cakan cengacis keluarga selama masa udin muka-muka selalu iraksa sareng Allah subhanahu wa ta'ala
itu tiake orang selamat fi dunia wa dunia wal akhirah dan moga-moga ikan bangakinnya dalam segala urusan dunia na akhirana akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mustata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil. Hasbunallah 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 wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarijil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kamala nihayat li kamalika adada kamali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mutbil nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظ لي فيما بقي. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الأشياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوجه لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليك يا محمد 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 صلى الله عليك يا محمد. اللهم ألق الرعب في قلوب الظالمين المتجبرين. اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم خالف بين قلوبهم اللهم لا تبلغهم آمالهم
Allahumma ya Rabbana la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alqir ru'ba fi qulubil zalimin al-mutakabbirin al-mutajabbirin. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma saddid sablahum. Allahumma khalif baina qulubihim. Allahumma la tuballighum amalahum. Allahumma ya Rabbana la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bijahi wa bihaqqi wa bi syafaati nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kutubihi ay wa min dzalika an tu'minu wa min dzalika an tu'mina bi jami'i kutubihi. Wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah subhanahu ta'ala kosa. Wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah subhanahu ta'ala kosa. Jadi dalam kitab mereka andai kata tanpa aki kosa, maka pada kalimat seibuan kosa. Engke maneka ay wa min dzalika an tu'mina bi jami'i kutubihi kosa. Jadi wa min dzalika termasuk mimma akhbaru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kosa, termasuk salah situng di antara jelasaki ceritaaki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engke menika antuk mina sambian pakon percaji kosa, sambian engke pakon percaji kosa bijami kutubihi kelaben sedaya kitab-kitab Allah subhanahu ta'ala kosa. Jadi di antara barang jelasake sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engke menika badene kitab-kitab Allah subhanahu ta'ala kosa. Kitab-kitab Allah subhanahu ta'ala. Jadi orang sayaranin percaya ke kitab-kitab Allah subhanahu ta'ala kosa engke menika at-tasdiq bi annaha kalamullah al-munazzalu ala rasulihi alaihi salatu wassalam kosa. Jadi sayaranin orang seiman kosa at-tasdiq membenarkan kosa menika menderaki seongkun kitab-kitab kosa menika engke menika dawuh Allah subhanahu ta'ala seetaronaki ke para utusan nah kosa menika engke menika para rasul kosa. Jadi esena kitab-kitab Allah subhanahu ta'ala kosa menika mesti bener kosa, mesti bener kosa, ben mesti hak kosa, nyata kosa menika. Labule sareng tantretan kosa menika wajib hukum kudu percaya ben menderaki be esena kitab-kitab Allah subhanahu ta'ala kosa sedaya mengandung barang
barang sehat ben barang senyata kosa. Lene ke arana iman percaya kosa, percaya dek badan kitab-kitab Allah kosa. Kata kitab-kitab Allah kosa mereka berarti lebih dari situng. Para ulama jelasake kosa mereka. Kitab-kitab Allah subhanallah ta'ala kosa beda singaranen beda 104 macam 104 macam kitab. Nika pendapat si masyhur kosa. Nika pendapat si umum kosa. Beda singaranen kitab-kitab Allah subhanallah ta'ala kosa punten beda 104 tapi beda 100 lembel beda ulama sedabu engak neka. Bada ulama sedabu ampun pun lah tak usah jelasake senapa jumlah kitab Allah kosa sejelas andai kata ba'aban poron meneliti kosa maka jumlah kitab Allah subhanallah ta'ala kosa bisa lebih dari 114 kosa bening. Andai kata ba'aban poron mitong kosa bening. Sampai pada singaranan kosa bisa lebih dari 124 macam 124 macam kitab kosa. Andai kata ba'aban poron meneliti kosa mereka. Jadi jumlah kitab-kitab Allah subhanallah ta'ala kosa pendapat si masyhur kosa mereka pada singaranan 104 macam kitab. Nika pendapat si masyhur kosa. Beda singaranen kosa menika 100 kitab. Beda singaranen kosa menika 100 4 macam kitab kosa menika. Nika di antara penjelasan para ulama kosa. Semakin pondut ponlah pendapat si masyhur kosa. 104 macam kitab kosa menika sekat kitab parengake ke Nabi Sis kosa menika. Nabi Sis kosa menika termasuk putranan Nabi Adam. Jadi iarane Sis kosa menika artinya pepareng dari Allah subhanallah ta'ala. Sebab Nabi Adam alaihissalam kosa menika lastare ngalamin sosa kosa lastari ngalamin sosa lantaran potrah sinorot kosa menika engke menika Habil epate sareng Qabil kosa sosa Nabi Adam alaihissalam kosa menika akhirnya Allah subhanallah ta'ala maringin turunan pole engke menika Nabi Sis kosa. Padahal ibu Hawa kosa menika bila lahir kosa menika bila lahir nika laki bini Aba Sukron. Jadi lahir laki bini, lahir boleh laki bini, lahir boleh laki bini kosa menika. Lahir boleh laki bini. Setuju dengan mereka. Nabi Adam alaihissalam kosa menika bekto lahir pertama kosa menika Qabil sareng Sir kosa. Qabil sareng labu, Qabil sareng Iklimah kosa. Qabil nika ganteng. Napa kosa Iklimah nika ratin. Sebagian ulama tafsir kosa menika jelasake Qabil sareng Iklimah kosa menika lahir bade dalam swarga. Sebagian ulama tafsir kasih keterangan dalam tafsir Nawawi wala. Jadi dalam keterangan tafsir Nawawi kosa menika bade penjelasan Qabil sareng Iklimah kosa menika lahir bade dalam swarga. Pendapat saya kosa punten lahirnya atas dunia. Lahir boleh kosa ibu Hawa kosa menika napa kosa menika laki bini juga Habil sareng labuda. Habil kosa menika tak ganteng, labuda kosa menika tak ratin kosa. Dalam syariat Nabi Adam alaihissalam kosa menika nggih kudu kawin silang kosa, kudu kawin silang. Sebab sobong boleh manusia waktu zaman nikah kecuali dari torona Nabi Adam ben ibu Hawa. Maka syariat sebeda dalam Nabi Adam kosa kudu kawin silang. Berarti si ganteng oleh si taratin si napa kosa
Si tak ganteng kosa menika oleh si Ratin, si ganteng oleh si napa kosa? Oleh si Ratin kosa. Aneh gitu. Jadi Qabil sareng Iklimah ke ganteng bi Ratin, labuda sareng Habil kosa menika tak ganteng ambek tak ratin. Kawin silang kosa. Jadi si ganteng oleh si tak ratin, si napa kosa menika si ratin oleh si tak ganteng kosa. Keberatan kosa menika keberatan Qabil kosa. Lantaran keberatan tak nerima kosa menika singkat cerita sampai terjadi pembunuhan. Jadi orang si pertama kali melakukan sebuah pembunuhan kosa menika engke menika Qabil maten Habil. Akhir kosa putra laki Nabi Adam kosa hanya situng engke menika Qabil. Habil pun sombong umur kosa. Bini kosa menika dua kosa. Labuda sarang Iklimah. La Iklimah siratin kosa menika titiran tepon lah. Karena selakin epaten sarang sira kosa menika sarang Qabil. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kosa lahir oleh ibu Hawa kosa mau hanya orang laki situng kosa sombong terhetan lah. Engke menika Nabi Sis. Tadi Sis kosa menika pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kosa. Akhirnya Nabi Sis kosa menika pecampo sarang Iklimah. Pecampur sarang Iklimah kosa. Dan Nabi Sis kosa menika sarang Allah Subhanahu wa taala kosa paringin kitab posaan seket kitab kosa. Jadi Nabi Sis paringin kitab sarang Allah Subhanahu wa taala kosa posaan seket kitab kosa. Nabi Idris kosa menika paringin kitab sareng Allah Subhanahu wa taala kosa menika jumlahna posaan 30 kitab. Senapa pun lah. Nabi si 50 kitab. Nabi Idris kosa menika 30 kitab. Nabi Idris kosa menika punten nama asli kosa. Idris kosa menika sebutan julukan kosa menika. Anak pemayaran Idris kosa menika ben peseran nama aslinya Nabi Idris kosa. Nabi Idris kosa asma aslinya Ukhnuh kosa nih. Ukhnuh. Anak pemayaran sebut Idris Ukhnuh kosa Nabi Ukhnuh kosa menika me sebut Nabi Idris karena Nabi Idris kosa menika orang si pertama kali napa kosa ngajarin nulis kosa menika. Jadi orang yang pertama kali ngajarin nulis kosa menika Nabi Idris. Coba. Jadi orang yang pertama kali ngajarin nulis kosa menika Nabi Idris. Makanya disebut Idris. Asma aslinya Ukhnuh bin Yarid bin Kinan bin Anus bin Sis bin Adam. Jadi Ukhnuh bin Yarid bin Kinan bin Sis bin Adam. Jadi Nabi Idris kosa ini keturunan lemak dari Nabi Adam alaihissalam kosa paringan kitab sareng Allah Subhanahu wa taala jumlahna 30 kitab. Nabi Adam alaihissalam juga kosa menika juga paringan 10 kitab kosa. Paringan 10 kitab Nabi Adam. Nabi Ibrahim paringin kitab 10 kitab. Nabi Musa alaihissalam kosa paringin kitab Taurat. Dalam keterangan lain kosa menika Nabi Musa kosa menika paringin 10 kitab sebelum remah kitab Taurat. Jadi Nabi Musa dalam keterangan lain kosa punten sekedar remah kitab Taurat tapi remah napa kosa 10 kitab sebelum remah kitab Taurat. Berarti jumlahnya 11 kitab kang kui Nabi Musa.
Kitab Injil kosa etoronaki ke Nabi Isa alaihissalam kosa, kitab Zabur etoronaki ke Nabi Dawud, kitab Al-Furqan ingkang menika etoronaki ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si terkenal kelaban sebutan Al-Qur'an kosa menika. Nika setujune kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab kosa menika nggih kalamullah. Kalam mah Allah Subhanahu wa taala. Kalam kosa menika debuna Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab-kitab kosa menika debu-debuna Gusti Allah. Letak apa dalam Al-Qur'an kosa menika mak bodoh huruf kosa menika. Mak bodoh huruf. Contoh Yasin berarti bodoh huruf iya sareng sin. Padahal debuna Allah Subhanahu wa taala kosa laisa bisautin wala biharfin. Jadi kalam Allah debuna Gusti Allah kosa tanpa suara, tanpa huruf. Lah Al-Qur'an can debuna Gusti Allah, tapi apa dalam Al-Qur'an mak bodoh huruf, bodoh suara kosa. Can kalam kosa menika tanpa suara, tanpa huruf kosa. Jadi huruf di dalam Al-Qur'an kosa menika sing nglafadzake Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing nglafadzake sampai pada huruf Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin kosa menika sing nglafadzake Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etoles ambil juru tulis di antara Zaid bin Sabit. Terus bagaimana proses dari sobong suara, sobong huruf sampai metau huruf kosa menika. Allah Subhanahu wa taala naronaki wahyun kosa menika melalui perantara malaikat Jibril. Melalui perantara malaikat Jibril sampai depak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosa menika pas metau suara, metau huruf. Contoh gampang pun lah, contoh gampang lah. Contoh gampang kosa menika dimen beda istilah kaset kosa. Kaset kan beda pita kosa menika. Nek kaset kosa menika tip dimen kosa kan beda kaset kosa. Kira-kira kaset kosa menika beda suara dan apa beda huruf kosa menika? Kaset kosa menika beda suara apa beda plus huruf kosa menika? Kaset kosa sobong suara, sobong huruf. Masuk kaset beda suara beda huruf. Sambil ngobengi kaset pasar kosa. Lan monye kapilan sing beda monyene beda suara na. Sambil ngobengi kaset si beda tip dimen kosa rule. Si celang coklat. Kosa beda suara beda huruf. Sobong. Tetapi meto suara beda huruf kosa menika ke bisa meto huruf bisa meto suara kosa menika bila pasang ke dalam tip. Sebenarnya juga dengan Allah Subhanahu wa taala kosa bisa keluar suara, bisa keluar huruf kosa bila masuk ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh gampang ngene. Atau bahasa mangken mola. Bahasa mangken dunia HP, teknologi canggih kosa menika. Kalam wujud kidam sampai kalam kosa menika kalamullah debuna Gusti Allah kosa laisa biharfin wala sautin tanpa suara tanpa huruf. Tapi Al-Qur'an kosa beda huruf. Napa Al-Qur'an kosa menika punten debuna Gusti Allah kosa Al-Qur'an nggih debuna Gusti Allah. Mak bodoh huruf karena ilafatake bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh gampang engke kadi kaset bisa ngeluarake suara, bisa ngeluarake napa kosa neka huruf, neka bila eplek ke dalam tip. Sami sareng abamat kosa menika. Abamat ro ngirim napa kosa menika laguna Ayu Ting Ting misalnya. Kirim lagi ke Kang Yusuf ke HP-nya Kang
Kang Yusuf dari hapina Abang Mat ke hapina Kang Yusuf melalui napa kosa serit napa melalui bluetooth tepat-tepat Abang Mat sareng Kang Yusuf kosa kirim kosa mereka lagu na ayo ting ting ke hapina Kang Yusuf kira-kira bekto ngirim dari hapina Abang Mat ke hapina Kang Yusuf kira-kira metu lagu napa punten tak metu lagu kosa moro-moro masuk ke hapina Kang Yusuf mulai petik HP mbek Kang Yusuf keluar suara. Paham nggih? Lah teti engak nek, teti sambian mah bisa tat Al-Qur'an bede suarana bede huruf cende kalamullah kosab ini sabung suara sabung huruf contoh gampang engane ka paham jangan jenenge. Bagus. Debun Allah subhanallah ta'ala kosa beneka aneka beda istilah napa kosa beneka melalui perantara malaikat Jibril kati Al-Quran kosa beneka kati Al-Quran Allah subhanallah ta'ala kosa debu ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngangki perantara malaikat Jibril berdekalan kosa beneka Allah subhanallah ta'ala kosa beneka narana debu langsung napa kosa sepaket berupa kitab kosa kati kitab Taurat kati kitab Injil kosa kati kitab Zabur kosa ini langsung sepaket kosa Allah subhanallah ta'ala kosa langsung noron sepaket lain ambil Al-Quran kosa ini debu Allah subhanallah ta'ala kosa neka petoron kosa neka gentung cicil kosa berangsur kosa tetapi itu Al-Quran sarang kitab-kitab lain kosa bila kitab-kitab lain kosa kitab neka petoron langsung sepaket ke napa kosa ke Nabi kosa ke Nabi Musa atau ke Nabi Isa kosa tapi Al-Quran kosa mereka petoron ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mereka berangsur-angsur cuma Allah subhanallah ta'ala kosa bekto noronaki debu-debu neng kosa mereka berbentuk sepaket kosa mereka bedenek luh mahfud. Jadi saya maksud dalam ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dalam bulan Ramadan kosa Allah noronaki Al-Qur'an. Saya maksud noronaki Al-Qur'an kosa mereka dari luh mahfud ke Baitul Izzah. Tidak pun Allah subhanallah ta'ala kosa menika tampung nek luh mahfud selastarena beda nek luh mahfud kosa menika beda napa kosa masuk bulan Ramadan kosa petoron Al-Quran kosa menika sampai ke Baitul Izzah kosa Baitul Izzah kosa menika langit pertama baru toron gentung sampai napa kosa pona kosa sampai hatam kosa neka Al-Quran kosa jadi dabu-dabuna Allah subhanallah ta'ala kosa engke beda se'aropa kitab beda Allah subhanallah ta'ala kosa menika debu kosa ke Rasulullah kosa menika engke miwarai hijab di belakang napa kosa aling-aling kosa di belakang aling-aling kosa kitab-kitab Allah subhanallah ta'ala kosa beda istilah napa kosa kitab kutub kosa kitab-kitab Allah beda istilah suhuf kosa menika suhuf kosa menika juga termasuk kitab-kitab Allah. Contohnya dalam Al-Quran tibi suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim ben suhuf Nabi Musa.
Artinya berarti Nabi Musa sebelum menerima kitab Taurat juga kedua suhuf. Terbukti dalam Al-Quran Allah jelasake suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Suhuf ini cara arti lembaran kosa. Lembaran. Napa Nabi Musa kosa ini kayak paling lembaran ta sareng Allah Subhanahu wa taala. Bahasa suhuf kosa menika gunakake bahasa suhuf kosa menika karena bentuk tulisan kosa menika berbentuk lembaran kosa. Nika istilah suhuf kosa. Beda suhuf Nabi Musa, beda suhuf Nabi Ibrahim kosa. Ini termasuk suhuf Nabi lain kosa. Sila ampun etoronaki kitab-kitab sareng Allah Subhanahu taala. Esena macam-macam kosa menika. Kati contoh napa kosa kitab Taurat. Kitab Taurat kosa menika cara orang-orang di luar pemahaman agama Islam kosa nika nganggo istilah napa kosa perjanjian lama. Jadi kitab Taurat kosa menika arana perjanjian lama. Injil kosa menika perjanjian baru. Di antara esena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala kosa menika kadi termasuk esena kitab napa kosa menika suhuf Ibrahim kosa. Jadi suhuf Ibrahim kosa menika mengandung bentuk kalimat kosa menika berbentuk peribahasa. Jadi suhuf Ibrahim kosa menika bentuk kalimat cara napa kosa tatanan kalimat nika berbentuk peribahasa kosa menika. Contoh pun lah termasuk suhuf Ibrahim kosa menika. Nika di antarana suhuf Ibrahim kosa walal akil ayyakuna lahu sa'atan yunaji fiha rabbahu azza wajal wa sa'atan yuhasibu fiha nafsahu wa sa'atan yatafakkaru fiha sun Allah ta'ala wa sa'atan yakhlu ayyatajarradu fiha lihajatihi minal mat'am wal masrab. Nika esana suhuf Ibrahim kosa menika. Wa alal akil ayyakuna lahu sa'atan. Mungkin semestinya orang si keduan akal kosa menika. Saya orang si keduan akal kosa, mungkin orang si cerdas. Jadi belum tentu bahaban pakai keduan akal kosa menika. Mungkin tak napa kosa menika tak bisa disebut orang si cerdas. Contoh katiba aban kosa angki kedun akal, tapi akal tak gunakake. Jadi orang si cerdas kosa menika orang si gunakake akal lah. Jadi aban kosa menika paringin akal wi Allah Subhanahu wa taala kosa bisa debu, tapi debu tak bernilai ibadah. Paringin merepat bisa ngabes, tapi tak gunakake kang kui bernilai ibadah kosa menika. Parengen lisan bisa debu tapi tak gunakake kanggo ibadah. Parengen tangan tak gunakake kanggo ibadah. Parengen soko gunakake kanggo gerjelenggereun kosa menika. Tak bernilai ibadah. Punten ing aneka orang sebut alal akil. Orang punten orang niki sebut orang cerdas. Kun karon gaduan akal kosa, tapi tak gunakake kecerdas kosa menika. Nah, maka saya maksud keterangan dalam kitab suhuf Ibrahim kosa wa alal akil ayyakuna lahu sa'atan. Bagi orang yang cerdas kosa menika engke kudu keduan bekto yunaji fiha rabbahu azza wajal. Engke kudu keduan bekto kang kui munajat ke pangeran. Dadi sambian kudu keduan bekto kang kui munajat dak pangeran. Jam senapa sambian biasanya sambian ngelakonin ibadah khusus tak napa kosa menika tak masuk aki orang-orang
orang lain kosa. Misalnya jam 2 sengkok wiritan nakah, jam 2 sengkok maca Quran, jam 2 sengkok napa kosa bojong tahajud, jam 2 sengkok apa bojong tasbih. Nika tentu waki pon. Jadi orang yang cerdas kosa nika nentu waki bekton nakang kui munajat ke pangeran. Sebab Allah subhanallah ta'ala kosa la ampun ngatur ke baaban kosa sejelas Allah pun la nentuaki sehari semalam palekor jam kosa le sambian ke kutu bagi kosa kut beda bekto kang kui munajat kosa wasaatan yuhasibu fiha nafsahu beda bekto kosa paneka kang kui napa kosa introspeksi diri kosa. Jadi aba mulai kulaku sampai malam mangken kosa panai kenapa saya kelakon baaban kosa napa saya kedebu baaban kosa sokon ni ketengkak dek kemaan kosa merepat ni kayak guna aki kangkui napaan kosa total kosa panai bitong kosa dalam kulaku sampai mangken kira-kira posa ibadan napa punten. Maka ketika sambil mulai kulaku sampai mangken ni keme posa bernilai napa kosa mereka tak bernilai ibadah malah sia-sia bektoh kosa mereka ekuna aki kaku gun nganggureun tak ceritaan sobong kunana bahkan ekuna aki kang kui maksiat ke Allah subhanallah taala kosa senapa kerugian se elakonin baabeun ketika baaban kosa nguna aki bektoh tak bernilai ibadah napa pola ekuna aki kang kui maksiat rugi pola. Sementara bahaban kosa ini ketambah tinah, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, punten tambah gangka bahaban kosa, tambah semak kepateh. Sementara bahaban nang tenangan kosa, rasanan santa kosa ini. Salah tak bernilai ibadah malah rasanan kosa. Mangkan kudu beda bekto kang kui introspeksi di diri bitong kosa ini. Lengkap keterangannya dalam kitab Suhuf Ibrahim kosa. Selesai mereka wasaatan yatafakkaru fiha sun Allah taala beda bekto kosa kang kui merenung kosa merenung sak ngrasakake ciptana Allah subhanallah taala kosa merenung kosa menika sampeyan tak usah merenung macan pun lah karena sampeyan jarang kepangki macan si sering kosa menika le kepangki sareng rengek kosa menika rengek oning rengek jangan oning tapi tak pernah sang ngrasakake kosa menika sampeyan andai kata oning rengek kosa menika maka sampeyan kosa menika sangat bersyukur ke Allah subhanallah taala kosa leting sampeyan kan oning rengek engke monggo karena sampai ningali tapi akal tak ikunaki kosa rengek kosa menika andai kata sampeyan sak ngrasakake bener rengek kosa menika maka sampeyan sangat bersyukur ke Allah subhanallah taala kosa sebab rengek kosa menika hewan si paling buas lebih buas dari macan kosa menika. Jadi rengek kosa menika hewan si paling buas lebih buas dari macan. Sebab macan kosa menika bener buas tapi cereun kosa menika. Lain ambil rengek kosa menika. Rengek nek buas kereng tak oning cereh kosa menika. Coba macan pun lah, macan masuk kampung pas mereng mau nyetembak dar tak pernah beli boleh pun lah macan cereh pun lah nika macan kosa tapi bila rengek kosa menika coba sambil tembak rengek pun lah tambah kenapa kosa nih tepes kosa pun lah selama tak tepak kosa beli boleh nika rengek kosa menika tepes boleh kosa barengen baygon nyengke gitu sementara baygon sobong beli boleh nika rengek taoning jero nika rengek kosa salah nika kereng kosa ontong nika Allah subhanallah taala saking dari belis Gusti Allah rengek epeken net kosa menika
Rengek pekene coba rengek prajingah macan kosa. Nggih sombong orang hormati jengor niki. Gemet capuk rengek pekene bi Allah subhanallah taala sebab rengek niki kereng ben apa kosa taon ning cerek macan kosa bener kereng tapi kedua sifat cerek. Mangkan Allah subhanallah taala kosa menika dat si paling hebat kosa. Dat si paling perkasa kosa nyiptaake langit rajene ing aneka nyiptaake bumi rajene ing aneka kosa tapi Allah tak gengsi tak todus cerita masalah rengek kosa Allah nyiptaake langit rajene ing aneka hebat ing aneka nyiptaake bulan hebat ing aneka nyiptaake matahari perkasa ing aneka nyiptaake bumi luas ing aneka tapi Allah tak todus cerita rengek kosa sebab di antara napa kosa menika manusia kosa si kedua pikiran si cerdas maka bisa sak ngerasa aki kosa maka ada pun Allah subhanallah ta'ala kosa innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan innallaha sa'angkana Gusti Allah la yastahyi tak todus Allah ayyadriba kebay contoh ayyadriba kebay masalan perumpamaan sehingga kebay contoh ba'udatan rengek kosa apa nih cerita rengek padahal dat si perkasa le sambian kanan le soki setonet pun lah ting cerita masalah sepeda ontel gengsi aneh soki setunit bayi pun lah cerita masalah sepeda ontel gengsi kadang tunu tua kifahaban orang soki kau sak takut tak yakonin orang soki lain ambil Mas Nunu nih kan nero sifatnya Gusti Allah. Jadi make aben orang beda tapi sederhana hebat Mas Nunu nih. Nika di antara esane kitab Suhuf Ibrahim kosa. Termasuk polai kosa menika beda Suhuf Ibrahim kosa menika beda Suhuf Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ting suhuf Musa kosa menika bentuk kalimat kosa menika berbentuk pitutur kosa ceramah kosa menika berbentuk ceramah jadi sampean tin nama kosa menika ting seneng dadi tokang ceramah kosa engke belajar kitab suhuf Musa ting sampean terus dadi tokang ceramah kosa. Wala Kang Yusuf terus dadi tokang ceramah kosa. Aneh kan. Dadi suhuf Musa kosa menika kandungan kalimat kosa berbentuk mawaid pitutur si bagus kosa. Anggaplah ceramah kosa menika. Di antara suhuf Musa kosa menika beda kalimat wa minha ajibtu liman aikona bil mauti. Kaifa yafrah nika coba suhuf Musa kosa nika pada kalimat seneka aba syukron ajibtu sing kok cek keton lah ajibtu sing kok cek keton candhaipun Allah subhanallah taala dalam kitab suhuf Musa kosa menika ajibtu sing kok cek keton liman ke orang aikona si yakin orang neka bil mauti kelabun boden pate keton sing kode orang yakin dek badan pate kaifa yafrah mak bisa nang senengan kosa mak bisa nang senengan kosa nang tenang kosa menika cerita dek baru dek temur kosa padahal bahaben kosa menika beng tabengan sarang bekto kosa sementara sambian bakal ngadepin pate napa seesia pagi sambian selastarena pate mangkan Allah debu ajib tu keton sing kok liman de orang aikona yakin bil mauti dak badana pate kaifa yafra ma bisa nang senengan kosa padahal bu aben kosa menika sering nyekseen badana orang
pateh sampai Allah dawu wa minhum man qada nahbah wa minhum may yantadir. Jadi sebagian manusia kau sabar sila depak, sebagian boleh nunggu tiba abon badane atas satunya kan nunggu giliran pateh. Engke ting sampean arisan keraker tepak keraker keluar anak bila urusan dengan aneh kemek keraker mantur tak keluar tat niki lho. Ane mesti sampean bakal ngalamin pateh kau sawane ka. Terus kau sawane ka ajib tu liman aikona binar kaifa yathak. Ajib tu keton sengko liman ko orang aikona seyakin orang neka binari kelaben bedene neraka kaifa yathak mak bisa sambian neka le kaifa yathak mak bisa le sambian yakin le bedene neraka ko sabane ke sambian mak ngersengeran ko sa budine sambian neka beden neraka kenapa bede jaminan tak sambian neka teti orang ahli suar kenapa pada jaminan tak sambian selamat dari neraka sambian mak le gele sementara budine sambian ni gele neraka ajib tu heran sangkok ni heran Gusti Allah nengale orang si model engak ne budine neraka orang ngersengeran kosa beneka seterus kosa beneka ajib tu liman yarad dunya wa taqallubiha bi ahliha kaifa yatma'inna ilaiha. Cengkok keton dak orang si ongkun dalam urusan dunia kosa wa taqallubiha bi ahliha padahal dunia kosa silih berganti orang kosa mereka. Kaifa yatma'inna ilaiha mak bisa sampean tenang pola lah kedua dunia. Tetapi sampean kadon dunya kau sahabat ni kecil nang matenang sekejap ki bakal ganti orang lain. Tetapi sampean misalnya kadon sahabat telo ereng kau sahabat cenang matenang bakal ganti sampean bi potran kau sahabat ni tang ahli waris tat be sampean rogi pola. Sampean rogi nenggal napa kau sobung omor kau sahabat ni kan nenggal lagi dunya le dunya na rebut sareng ahli waris kosa sementara sampean segaduan dunya kosa paki bakal tuntut gara-gara keduan dunya sementara dunya na pontut ahli waris berarti saya ahli waris sampean tetireng sepo kosa menika tuntut dunya kosa menika anak pemetakuna aki kanggo ibu denten pangeran sing kok tang ahli waris tak kok melarat. Air sampean selalu mikir tang putra tang kompoi takok tak manggien lakoh sampean tinggaduan pemikiran engane ke sampean dosa raja ngasta itu sampean neka samar neka sampean ting mikir putra ben anak poton kok sak takok tak nama kelakuan kok sak takut tak bisa napa kosak deure kosak takut tak bisa ngengonin keluargana kedua pemahaman yang aneka berarti sampean dosa raja apa permasalahannya karena sampean tak percaya atau tak yakin be mengerane kesenangkung odiin manos mak bisa sampean mikir potran takut tak deure mak bisa sampean mikir kompo ya takut tak ada kosa potra temo potra kompoi temo kompoi kosa kira-kira sampean torone atas dunya keluar dari kangkang ibu kosa fakta dunya tak fakta sapeh tak fakta pekarangan tak mulai raja ingane ke kosa tek metuan kosa mikir potra nah mikir kompoi ya orang napa orang ngane ke orang sih tak masuk akal sobong omor lah sambian dunya nek pondut potran ben kompoi ya kosa sambian esek sepon lambe pengiran gara-gara sambian dunya tak gunakake kanggo ibadah aneh kan mangko cebur klebur sambian ninggalake dunya dek potra ben kompoi leting sambian potra ben kompoi tinggal lagi napa kosa dunya atau ahli waris kosa guna aki kira bernilai ibadah neser sema rengen kosa aneh
Seterus kau ajib tu liman aikona bil qadar kaifa yattub. Sing kok heran beda orang nek yakin de bedane takdir. Mak bisa orang nek laku sampai ngelembur nek dalil ya. Laku ngelembur nek tak oleh. Tetapi ajib tu sing kok heran liman de orang aikona se yakin bil qadari de bedane takdir kaifa yat ibu. Mak bisa sambil mapaya bejen artinya ngelembur. Jadi bila laku ngelembur nek kelarang nek keterangan kitab suhuf Musa kosa. Jadi bila laku pun lah 4 jam ke 4 jam. Coba nambah. Terakhir kosa pening ajib tuliman aikona bil hisab summa la ya'mal. Sing kok heran de orang sing yakin akidah badane hisab kosa summa la ya'mal tapi tak ngamalaki. Yang sampeyan yakin kok aku bakal bakal hisab tapi sampeyan tak ngelakon ibadah neka heran nih tak masuk akal dan keterangan kitab suhuf Musa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.